ವಿರಾಟ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಜಗದ್ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಾವು ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವಾಗ, ಪಾಯ ಹೊಡೆಯುವಾಗ, ಕಲ್ಲು ತಳ್ಳುವಾಗ, ನೈಟ್ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ದಿರ ಹಾವು ಸಾಯಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ನೇಗಿಲು ಹೊಡೆಯುವಾಗ ತಿಳಿದಿರ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರೋದು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಲಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೋರಿಕೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಸ್ವಸ್ತಿ. आनन्दं वासुदं शेषं पद्मनाभं च कम्बलं शङ्खपालमृदुतराष्ट्रं तक्षकं काळियं तथा नवनामानि नागानां च महात्मनां सायंकाले पठे नित्यं प्रातःकाले विशेषतः सन्तानं प्राप्यते नूनं सन्तानस्य च रक्षकाः सर्वबाधा विनिर्मुक्तः सर्वत्र विजयी भवेत् सर्पदर्शनकाले वा पूजाकाले च यः पठेत् तस्य विषभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।